Parang ang cloudy naman. Ronald from Rene and family. Yay! Thank you. Ano sasabihin mo? Thank you! Dalawa. Gio Gio! from Rene and family. Wow, thank you! Yay! Dapat eh, mas madami pa. From Tita May and family. Baste. Kasi cellphone niyo bibigay. Jeje from Tita Ning and family kami malala. Sorry. May pala yun. Oh, nasa yung Baste. Ramonita. Wow! Thank you! Len! From Tita May, wala to. Friends! Doon pa sa kwarto. Kaya mo na. No! Okay na. Tita May. Yay! Magtabawa na tayo doon. Thank you! Nainis ba? Tita May. Ano pangalan? Meron. Irens. Ay, Irens ba? Sino mo dyan? Ito. Pakalinaw naman ang pag- Ay, yung dalawa sula. Teban? Teban. Teban! Teban. Pag dalawang tawag ko lumapit, pag-ibig na. Teban. Cheche! Wala pa din. Okay na to. 30. 30! From Tita May and Gio. Thank you po. Wow. Paste again! Paste. Favorite choice sa Paste. Masyado ka po ito ba? Okay. Ate Cora. Amazing, noisy, yummy, and great. Walang kapagsasalit. Ate May. Ay. Wow. Thank you. Yay! Thank you. Ato. Ato. Glenn. Wala. From Atong. Si Atong. Loko-loko. Oy, ako. Ate May. From Reddy, Noemi, Yami. Kasama si Ato. Si Atong. Oh, Ate May, ulit. Dito pala si Atong. Ate May? Reddy, Noemi, Yami. Wow. Ito? Ate May. Oh. Ah. Okay. Yay. Thank you. Kaya pala unicorn. Unicorn. Yeah. Omen. Wow. From Atong. Ate Eunice. Yoy. Yoy. Yay. Nene. From Reddy, Noemi, Yami. Yay. Ate Judy. Ay. Happy birthday. Yay. Ito naman yung pagbalakasan. Yeah. Jeje. Ay, wow. From Ginger. Ay, wow. Si Ginger nagre-regalo ah. Paste. Ay. I'm Ginger. Aba, panalo si Basti. Ang dami ah. Brad. Ah, si brother. Wow. Meron din. Thank you, thank you.
Seban. Ah! Oh, Teban. Pwede na ba buksan? No. Mamaya na ako. Surprise. Magkakabulagaan daw. Pwede din. Oo nga, si Cory, hindi ko na... Open. Oy! Yay! Mapapawal. Yes. Isa sa sponsor. Comment. Oy! Gio. Ay! Yes! Ay! Bukla siya. Ah! Thank you! Yes. Lawrence. Okay, Jeje. Jeje na. Jeginal. Si Jeginal. Tita May, ay for Gio. Jeginal. Aida. Kami. Dami na. Kailangan mo si pa rin ng bag. Para yung bukod yung ano nila. Santa bag. Yes. Mayo ka lang si Tay. Yung malaking bag. Mayo ka na. Brad. Tama yata. Yes. Wala mo lang honor. Ang daming honor ni Brad. Dapat nila tayo ah. Thank you, thank you. Yeah. Tama yan. Tita Nes. Ay! Tita Nes ah. Tita Nes! Bonita yan, bonita. Yes. Pwede na buksan. Hotdog yan, hotdog. Bonita yan, bonita. Pare-pare kasi. Wah. Teban. Wow! Wow! Teban ah. Kaya kay Bebe, Tita May, Gio, Jeje. Ay! Wow! Thank you! Yes, thank you. Thank you. Oh, si Baste, panalo ah. Ang daming honor ah. Panin tayo ah. Dami oh. Ah, malaki-laki yan. Ay. Ay, wow! Wow, best! Top 1! Ang laki! First honor! Wow! Ano lang yan eh, yung best, yung maliliit, best. Ah! Siya, ang daming best ni Chones ah. Yummy! Ah, si Yami! Yami! Wow! Tita, yay! Hindi maliit. Ay! Wow! Thank you! Pang ano to, family. Tito Cobre, Yummy, and ano, Yay! Wow! Ang laki din ng bag nila. Wow! Daming honor niyan ah. Wow! Yan nga eh, may malaki. First honor yan. First honor. Wow! Judith to. Wow! Go! Social. Yes. Diba? Jay. Ay! Wow! Kaya nga,
Paano kasi? Toto! Toto yan, Toto again. Si Toto Yuying! Hey! And Japoy! Yay! Tita Neng! From Glenn and Kaida. Yay! Kaya ba't babot ka mo na yung SM kung bag dyan? Kaya SM ba kung bag dyan? Oh, ito. Ganito. Kaya ako na sa third dad. Ito ko, boy. Kaya ganyan. Ayan lang. Ito ko, boy. Odwin! Yay! Ate Michi. Oh! Ate Michi. Sandali lang ha, naglalaglagan yung nanay. Commercial break. Ang dami pa, meron pang sa box. Yes. There's more. Ang cute naman. Ang laki ng paa ni Yami, no? Ah, eh! My God, mas malaki pa sa paa ko. Hindi mas malaki ata pa niya. 9! Ay, kasi yung paa ni ate niya. Ano yan? From 10. Maluwag sa akin to. 9 siya. Tita Noemi na. Tita Noemi! Noemi! Tita Noemi! Tawag ka! Ate Pen. May honor ka! May honor ka! Yan! Yay! Ito. Quezon. Sa akin. Son? Quezon. Yan. Munita ko yun eh. Next time, nabibili ko niya no sticker. Oh, may sticker. Sticker niyo na lang. Kaya nga eh. Audio yan. Okay. Wala niyo sa office eh. Oo nga. Hindi kasi naubos na yung ganyan ko eh. Sticker. Ah, Brad. Ay wow, ang daming honor ni Brad. Yay! Di ba ako yes, nakakalimutan na pumalak. Yan. Iglisnet! Iglisnet! From Gio! Iglisnet yan from Gio. Munita niya si Gio. Munita pala. Ayan, kay Tenten. From Ate Marie. Munita mo. Ayan, kay Jeje. From Tito J. Ayan. Oh. Hindi talaga nagsasabi na. Yes. Yeah. Ayan, kay Nap. From Ate Michi. Yay. Si Michi rin? Oh. Parehas sila. Ganon. Tibisi ako, tibinunod ko din sa... Ah. Nabalik Pa. na, nabigay lang kami. Ha? Bye. Oy! Ito, pulabin. Yay! Ate Michi. Ate Michi. Yes. Ate Marie. Wow. Hindi, may bag. May bag kami. Thirdoy. Thirdoy. Hindi na makawangan yung natin yan. Kaya Ay, 9. Wow. Kaya. Kyla. Bagustuhan na ito. Dami o ganito. Gio. Yes. Ay, ito. Matutuwa si Meg yan. Ha? Ano yan? Sabon? Yummy! Ah. Yay! Si Yami. Jeje.
Si Jeginald. Dami kinikibat sa ano. Oh. Ikaw ulit. Dami na. Dami na basti. Nalo si Basti, ah. Yes. Ano yan? Ang tiyaga ni Ten magbalot, no? Hindi, pares, matutuwa sila na pag binuksan nila yung Hindi ako yun. Si Ten. Ten nagbibiyags. Ay, thank you. Yung kaya minsan. Yummy, ito daw si... Yummy, tsaka kita. What is this? Ay, thank you, Ten. Ayan, mayroon. Ah, Saka yung isa pa kay kita na yummy. si Jedi. Dalawa, tita. Ikaw na sunod. May calendar. Yes. Ayan, gusto ko yan. Stop na lang to. Ay, sige, iparapol mo na lang. Meron pa kami ni Nene ng kalenda. Meron na kayo. Ano na kayo? Asa kami na ni Jedi. Kababayan mo. Ah, sila Edwin, wala. Isa kanina ini. Okay. Yes. Ano kayo dali yung May tita Neng. Ay nako, kalendaryo namin, kalendaryo galing kay Manny. Buksan na daw, buksan na daw. Ay, nito. Ni Chico. Mariko. Tita Noemi. Ano yun? Tita Neng. Noiming. Wala na? Hindi nakalimutan ka? Ana, okay na? Paper bag. Okay. Oh, Ten, open nyo na. Hindi laman.